नाज़रीन कराम, पठान कौन हैं और कौन से नबी की औलाद हैं? और क्या पठानों की ज़ुबान पहले जिन्नात की ज़ुबान हुआ करती थी? और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम को क्या दुआ फरमाई? तमाम तर सवालात के जवाब आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ये ना तो कभी किसी बादशाह से डरे हैं और ना ही इन पर कभी किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ है। दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी अक़वाम ने मुतअद्दिद बार पठानों को ज़ेर करने की कोशिशें की, मगर सब के सब नाकाम रहे। और आधी दुनिया फ़तह करने वाले सिकंदर आज़म ने भी जब अफ़गानिस्तान के अंदर अपना कदम रखा तो पठानों ने दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म फ़ौज को भी धूल चटा दी। और ये सिलसिला अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक ऐसे ही जारी है। लेकिन आखिर ये पठान कौन है, ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किस नबी की उम्मत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई? पठान को अफ़गान कहते हैं। अफ़गान इसलिए कहते हैं कि अफ़गान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की ज़ुबान काफ़ी पसंद आया करती थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहें कि मुझे अपनी ज़ुबान सिखाएं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने अफ़गान को उनकी ज़ुबान सिखाई और बाद में यही ज़ुबान पख्तून के नाम से मशहूर हो गई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो रिवायात हैं वो ये हैं कि पठान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से बनी इसराइल हैं। दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन्हीं से बनी इसराइल के 12 कौमें आगे चलीं और तारीख़ दानों के मुताबिक इन्हीं में से एक कौम इन पख्तूनों या पठानों पर भी मुश्तमिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे तो उस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैयत करके मुसलमान हो गया। अब चूँकि कैस एक इब्रानी लफ्ज़ है, लिहाजा आपने उसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूं हज़रत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और इसी तरह से उन्हें पहले पख्तून सहाबी होने का एजाज़ हासिल हुआ। आज दुनिया में पख्तून ही वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा मज़हब मौजूद नहीं है। और अगर आज आप किसी पख्तून से पूछेंगे कि वो मुसलमान हैं या पख्तून, तो आपको जवाब कुछ इस तरह से मिलेगा कि हम लोग पिछले 5000 साल से पख्तून हैं, जबकि पिछले 1400 सालों से मुसलमान। अब सवाल ये है कि अफ़गान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे का वाक़या कुछ यूँ है कि जब काफ़रों ने मक्का मुकर्रमा पर कब्ज़ा कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने अफ़गान भाइयों को जिहाद पर बुला लाओ। लिहाजा हज़रत खालिद बिन वलीद अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफ़गानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरसाल किया और फिर जल्दी कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में पख्तूनों का एक बड़ा लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। शाम को हज़रत खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि अफ़गानियों ने आते ही मुशरिकीन का कत्ल आम शुरू कर दिया है और तमाम काफ़रों का सफाया करके अब अफ़गानी मक्का मुकर्रमा पर काबिज़ हो चुके हैं।
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اسی وقت آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے، بتان۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اس مرد یعنی قیس عبد الرشید کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب لفظ بتان، جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا، یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور جب یہ بتان لفظ بر صغیر پہنچا تو بتان سے ہوتا ہوتا پٹھان ہو گیا، اور آج اس قوم کو فارسی میں پشتون اور ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہتے ہیں۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھی بھرپور حصہ لیا، اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ پٹھان قوم ارجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور ارجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم انہی کا ایک حصہ ہے۔ پٹھانوں کا یہی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں، جس کا نظارہ ہمیں اکثر دنیا کی مختلف حصوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی کے مدد کے لیے جو برصغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، ان میں سے ایک کافی بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ اسی لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ دنیا میں کوئی بھی روک نہیں پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے، جبکہ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ چنانچہ افغانیوں کی یہ اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیاروں کے دھول چٹا دینا، یہ سب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، کیونکہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی۔ پیارے دوستو، کیا آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں اس قوم کے متعلق؟ تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔